الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua kita yang hadir malam ini petunjuk hanya datang darinya. Kalau bukan Allah berikan petunjuk maka tidak akan lama hadir di atas. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa mu'minina wa mursyidina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ومن سار على دربه واقتفى اثره واستنى بسنته وهديه وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. Dan salawat salam kepada Nabi kita, bersyafaat kepada kita yang memberikan petunjuk kita dan menyelamatkan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, dan bagi orang yang mengikuti jejak anak-anaknya dan menjalankan sunnah-sunnahnya dan orang-orang yang selalu bersamanya sampai hari pembalasan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah ni'matul ijtima'i wa iyyakum fi hadhihi al-lailah al-mubarakah lima baqiya lana wa lakum min hadha ash-shahr al-mubarak min layali al-layali al-baqiyah lana fihi wa nahnu wa iyyakum natashammamu ila rihi shahr Ramadan al-mubarak. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita di hari atau di waktu-waktu yang tersisa dalam bulan Sya'ban di perkumpulan yang penuh dengan berkah ini yang saat ini kita semua mungkin sudah mulai keciuman bahwa bulan suci Ramadan yang berkahi Allah. قال بعض السلف الصالح هنيئا لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاته بالطاعة والذكر وما ينفعه في الدنيا والآخرة. Orang Abu mengatakan, salaf saleh mengatakan bahwasanya beruntung sangat besar bagi seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan dia makmurkan waktu-waktunya dengannya. وطوبى لمن يختار الله سبحانه وتعالى له التوفيق بأن يعمر هذه الأوقات فتكون مصادفة للأشهر المباركة مثل هذا الشهر الذي قبله الشهر الذي يليه تلك أشهر مباركة فالطاعة فيها لها ثواب مضاعف. Dan beruntung dan amat sangat beruntung sekali bagi orang-orang yang diberikan taufik, artinya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan hari-hari seperti ini, yaitu hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan namanya kemuliaan bagi kita yang tersisa di bulan Sya'ban dan kemarin kita tinggalkan bulan Rajab, hari-hari yang penuh berkah juga, dan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, hari-hari yang masya Allah yang Allah Subhanahu wa taala namanya berikan kebaikan, kemuliaan bagi kita sehingga amal-amal kita dipergandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. يعني هناك تفريق وهناك تمييز وخصوصية من الحق سبحانه وتعالى لهذه الأشهر في العام 12 شهر في السنة 12 شهر، لكن هناك خصوصية وامتيازات منها الأشهر الحرم ومنها هذه الأشهر المباركة شهر رجب شهر شعبان شهر رمضان. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita berbagai macam kemuliaan, keistimewaan khususan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang dikhususkan oleh Allah dalam bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya Allah mengatakan bahwasanya Allah ciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah muliakan bulan 4 yang haram. Dari bulan haram itu Allah muliakan bulan-bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Alhamdulillah atas anugerah yang Allah berikan. عندما تصادف الطاعة منك ومنكم ومن أي واحد من مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، عندما تصادف لهذه الأشهر المباركة بأيامها ولياليها فإن الأجر عظيم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. Dan alhamdulillah ketika Allah berikan saya, kalian dan siapapun yang melakukan amal-amal saleh di bulan-bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang Allah berikan kepada kita agung berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. تقرأ القرآن في غير هذه الأشهر له ثواب عظيم، ولكن عندما يصادف لهذه الأشهر خصوصية فالثواب أعظم والمثوبة أيضا عند الله سبحانه وتعالى والمنفعة أكبر لك في الدنيا والآخرة. Ketika kita membaca Al-Quran kapanpun di bulan apapun, Allah berikan kita ganjaran yang besar. Tapi ketika kita baca di bulan seperti ini, Allah akan berikan kita ganjaran pahala kebaikan yang jauh lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. وعندما يحضر الحاضر منا في مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذه الأشهر له ثواب عظيم، ولكن في هذه الأشهر امتياز ما شاء الله والثواب أعظم والقرب من الله سبحانه وتعالى أكبر وأكبر لأنها فيها خصوصية. هذا الشهر شهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر النبي محمد، نحن
مجلس رسول الله وفي شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika kita hadir di majelis seperti ini, kapanpun ada sesuatu yang baik Allah berikan kepada kita ganjaran yang baik. Tapi ketika kita lakukan di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ganjaran yang jauh lebih besar, lebih agung, dan kedekatan kita pun kepada Allah jauh lebih tinggi. Kita berada di majelis Rasulullah di bulan, masya Allah, bulan Rasulullah, pasti kita akan dapatkan keistimewaan ganjaran yang jauh lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan bulan yang lain. هذا بعض من أدركنا من السلف الصالح من الشيبان الذين عرفناهم في بلادنا عايزين عن حضور بعض المجالس ودام بهم العذر، ولكن سبحان الله عندما تصادف بعض المجالس مثل هذه الأشهر فيكون عندهم الحرص ويتكلفون الحضور حتى وإن كانت قلت بهم الطاقة، لكنهم يتكلفون حرصا على المغانمة في هذه الأشهر المباركة. Saya dapatkan beberapa salati orang-orang Tuhan, mereka kadang-kadang tidak mampu hadir di majelis seperti ini. Kenapa? Karena udzur, tidak bisa. Dan kadang-kadang udzurnya itu lama. Tapi ketika datang waktu seperti ini, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian mereka saya lihat memaksakan diri mereka untuk hadir dan berupaya untuk hadir karena ingin mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. الحمد لله أننا وإياكم مصادفين لهذا الشهر بهذه الليلة من هذا الشهر في مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita kebetulan Bang hadir di majelis Rasulullah di bulannya Rasulullah di malam ini, malam Jumat, malam Rasul sallallahu alaihi wasallam. ليلة الجمعة المباركة كما ذكرتم إن شاء الله. Di malam Jumat yang berberkah ya. فاجتمعت خصائص كثيرة في مجلس ما شاء الله. هذا مسجد وفي مسجد ما شاء الله خصوصية ما شاء الله تبارك الله. ينبغي علينا جميعا أن نلهج بالشكر لله سبحانه وتعالى، لأن الموفق حقيقة هو الله والمعطي هو الله، والذي قادنا وإياكم للحضور هو الله سبحانه وتعالى، لا باكتساب أحد منا، التفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semua taufik kemudahan untuk hadir di majelis seperti ini di malam Jumat di bulan Nabi Muhammad, apalagi di masjid kekhususan di atas kekhususan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang memberikan taufik kita untuk hadir siapa? Yang menghadirkan kita siapa? Yang memberikan kemampuan kita untuk hadir siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, maka kita harus berupaya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. وسمعنا الآيات المباركة العطرة الشيخ محمود وفيه تلك هي الآيات المباركة التي ورد فيها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظها الإنسان إن الله يحفظه من فتنة المسيح الدجال. آخر الآيات العشر من سورة الأحزاب ورد فيها العصمة من فتنة المسيح الدجال. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Alhamdulillah tadi kita dengarkan dari Syekh Mahmud, masya Allah, dari kita ayat dari surat yang Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita kemuliaan istimewanya. Siapa yang membacanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi, jaga ia dari fitnah Masih Dajjal nantinya. Insyaallah ikhtiyar muwaffaq li hadhihi al-ayat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah berikan buat beliau dan beliau pilih ayat yang baik di malam ini. Allah berikan berkat terhadap antum. ومن السنة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، بل ورد في بعض الأخبار في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة سورة الكهف. فهذه الآيات من سورة الكهف. الحمد لله. Yang dibaca tadi bagian daripada surat Kahfi, kita disunnahkan oleh Nabi Muhammad, diberikan dorongan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk membaca surat Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat. Alhamdulillah kebetulan yang dibaca tadi bagian daripada surat Kahfi. هذا من الذوق في الاختيار، وهو مطلوب لكل قارئ وكل منشد وكل متكلم أن مناسبة حتى يكون هناك الذوق ويكون هناك معنى للمناسبة. ما شاء الله ليلة الجمعة اختيار موفق في سورة الكهف ولآيات من سورة الكهف. في بعض المناسبات حصل عندنا كثير، هذه واحدة منها في مجلس من مجالس في مجلس
مجالس العزاء، نسأل الله أن يطيل الأعمار في عافية. وكان هناك بعض الحبايب ومشايخنا وكان بينهم حبيبنا، ويكون واحد من المرشدين والطلاب أن ينشد هذه القصيدة بعد ما يكملون المراسم. سبحان الله، لكن الذوق كان هناك الاختيار غير مقبول. هذا يبدأ بالقصيدة ويأتي بنشهد ولا عندي بهذه الملاذة في حب النبي، في محبتنا. القصيدة فيها فرح، فيها سرور، ممكن أن يسأل الحبيب يتحمل حتى بيتين وخمسين. Alhamdulillah ya, kebetulan tadi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada namanya Syekh Mahmud untuk memberikan ayat yang sesuai dengan kondisi keadaan kita hari ini. Dan selayaknya seperti itulah kalau kita jadi munsyid dan jadi qari, kita harus paham pandai-pandai membacakan ayat yang kira-kira sesuai dengan majelis yang ada. Beliau mengatakan terjadi, saya mungkin berhadir bersama beliau dan saya maksudnya bersama para habaib masyayikh, di antaranya Habib Umar bin Habib, guru kita bersama. Tiba-tiba ini majelisnya asa, yaitu asa ini bahasa kita ya, ada orang yang meninggal takziah, tak ya di situ artinya ya waktunya lagi sedih Pak, lagi sedih. Untuk munsyid untuk membacakan qasidah, tiba-tiba qasidah yang menggambarkan tiba-tiba yang membacakan qasidah itu qasidah yang menunjukkan kegembiraan. Orang lagi sedih, qasidahnya ada gembira, tidak cocok, tidak sesuai dengan kondisi. Nah, pada kali itu Habib Umar ya terpaksa aja Pak, terpaksa satu dua bait, maka beliau mengatakan cukup. Kenapa ya? Karena tidak sesuai dengan kondisi keadaan. Dan الاختيار الموفق مطلوب، الاختيار والذوق حتى يرتب ويربط بين المناسبة وبين ما يلقى فيها، بين ما يكون في هذه المناسبة فيتحبب إلى القلوب سبحان الله ويكون له القبول. Dan ketika kita menjadi munsyid atau qari, untuk memilih ayat atau qasidah yang sesuai dengan munasabah, artinya perayaan akhlak atau kondisi keadaannya yang ada itu adalah sesuatu yang baik, ya sesuai dengan kondisi keadaan sehingga yang hadir itu ya bertambahlah namanya kebahagiaan atas kebahagiaan yang mereka miliki. Nah, dan menghibur kesedihan mereka kalau misalnya mereka sedang sedih tapi pas jalannya. والمرشد داعي إلى الله، المرشد يدعو إلى سبيل ربك. Dai seorang yang munsyid yang baca qasidah itu jelas termasuk dai, artinya seorang yang menyuruh selainnya kepada kebaikan. Yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdakwah itu dengan hikmah dan mau'izah hasanah di antaranya dengan baik-baik syair yang ada. بل والحاضر في مثل هذه المجالس هو داعية إلى الله أيضا، لا تقتصر الدعوة إلى الله في المتكلم وحده فحسب. هناك داعي إلى الله بحاله وهناك داعي إلى الله بمقاله، وربما غلب الداعي إلى الله بحاله على الداعي إلى الله بمقاله. Jangan kita terfokus hanya dakwah itu hanya dari ucapan. Yang namanya ceramah juga berdakwah, yang hadir pun ikut berdakwah kata beliau. Kenapa? Karena sebagian ada berdakwah dengan lisannya, ada yang berdakwah dengan hal kondisi keadaannya. Barangkali sebagian orang bisa namanya terkesan dengan keadaan yang dilakukan oleh seseorang daripada pembicaraan yang lainnya. وأفضل طريق موصل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة الناس بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة. Dan termasuk dakwah yang paling tepat, yang paling layak, yang paling mengena kepada selain kita yang berdakwah dengan akhlak yang mulia. هذا هو الطريق الأقرب والطريق الأنسب والطريق الذي له تأثير الأسرع. Ini adalah tariqah yang jalan yang paling dekat, yang paling cocok, yang paling cepat untuk namanya mengenai sasaran dalam berdakwah. وهذا لا يقتصر على خريج المعاهد ولا خريج الأربطة ولا المتكلمين ولا في المجالس فحسب، بل هذا نطاق أوسع في الكون كله، في الدنيا كلها.
dakwah dengan akhlak ini tidak terbatas bagi orang yang keluar pondok, pesantren dan lain sebagainya. Tidak terbatas kepada dai, para asatidz, para ulama yang bicara. Tapi ini dakwah secara akhlak itu namanya luas untuk semua kalangan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kita diminta oleh beliau namanya berdakwah semuanya. وهذا هو الصدق الذي كان يركز عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يقتصر في الدعوة إلى الله بأسلوب الموعظة الحسنة فحسب، بل كان يدخل إلى قلوب الناس بأخلاقه الكريمة، أخلاقه الفاضلة، ويعلم هذا المبدأ في أصحابه وأهل بيته في جميع من يحضر في مجلسه صلى الله عليه وسلم. Dan ini merupakan cara yang paling tepat, paling ideal dan paling namanya disukai oleh namanya Allah dan Rasul dan para pewaris mereka untuk kita namanya berdakwah kepada selain kita dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang elok dan indah. إذن المهندس داعية إلى الله، والدكتور داعية إلى الله، وصاحب العسكر صاحب التفتيش كمثل هؤلاء داعين إلى الله بأخلاقهم الفضيلة ومن معاملاتهم وبما يقدمونه من الخدمة للمجتمع الإسلامي. Artinya insinyur bisa menjadi dai Allah. Begitu juga dokter yang menyuntik bisa menjadi dai Allah. Begitu juga seperti saudara kita dari Banser ini bisa menjadi dai Allah dengan akhlaknya dan budi pekertinya, dengan ia membantu menjaga namanya para ulama dan lain sebagainya. الحمد لله على هذه النعمة وعلى الحضور معكم في ليلة شريفة، ليلة مباركة إن شاء الله كلنا من أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan saya dengan kalian semua dengan beragam namanya etika cara dalam berdakwah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pekerjaan kebaikan kepada kita semua. ونتشمم جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أول ليلة من شهر رمضان المبارك. Dan insyaallah kita mudah-mudahan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara kita kaum muslim semuanya untuk menyambut kedatangan dimulai dari awal datangnya malam bulan suci Ramadan. وإذا سألنا سؤال لماذا الإنسان يريد أن يصل إلى هذا الشهر المبارك؟ ما الغرض؟ ما الفائدة؟ ما هو المقصود الأعظم أن يحضر الإنسان إلى هذا، أن يصل الإنسان إلى هذا الشهر المبارك؟ Ada yang bertanya kenapa sih? Apa sih alasannya? Apa sih sebabnya? Kita harus bisa berupaya untuk sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Apa sih kemuliaannya? Apa sih faedahnya? هل العيد الاستراحة فيه؟ أم العيد الأكل والمشرب والمتنوع فيه؟ أم العيد شيء من متاع الدنيا هذا الزائد؟ Apakah untuk namanya istirahat kita selama bulan suci Ramadan, atau untuk makan minum yang masya Allah beragama, atau untuk kepentingan dunia yang ada di hasil? الأمر أعظم وأكبر من ذلك. المقصود من رمضان مقصود أخروي لا دنيوي. Yang diinginkan dari Ramadan adalah sesuatu yang lebih jauh, lebih indah, agung dari itu. Yang dimaksud adalah sesuatu yang ukhrawi, yang berkaitan dengan kebaikan kita akhirat, bukan dengan kebaikan kita di dunia. المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل هذا الشهر المبارك. Yang dimaksudkan adalah kita ingin mendapatkan, mengejar apa yang telah pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan keagungan yang bisa kita dapatkan dengan bulan suci Ramadan. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تعلم أمتي ما رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. Allah telah mengatakan andaikan umatku tahu apa yang Allah berikan kepada mereka di bulan Ramadan, maka mereka pasti berandai-andai mengharap bulan Ramadan itu setahun penuh mereka harus lalui. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Rasulullah mengatakan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan selama Ramadan dalam kondisi keimanan kepada Allah, beriman kepada Allah atas namanya diwajibkan puasa bulan suci Ramadan dan mengharap apa yang ada di sisi Allah, maka Allah akan ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu yang pernah dia lakukan.